Assalamu alaikum dear students, how are you? Today we are going to complete second part of our exercise of lesson number 2, our villages, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था. सेकंड पार्ट हम डिक्शनरी स्किल्स में सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, तो पहले अंडरस्टैंड करना होता है कि डिक्शनरी बेटा है क्या. डिक्शनरी मीन्स कि एक ऐसी किताब जिसमें एक लिस्ट दी गई हो, ठीक है, अल्फाज की किसी एक मखसूस ज़बान में या दो ज़बानों में हो सकता है. मतलब उसके मानी जो है ना वो दूसरी लैंग्वेज में हो सकते हैं. जिस तरह से इंग्लिश की है तो उर्दू में भी मीनिंग हो सकते हैं उसके, और इंग्लिश टू इंग्लिश भी हो सकते हैं. तो क्या है कि एक डिक्शनरी एक ऐसी बुक है जिसमें लिस्ट दी होती है अल्फाज की, जो है वो अल्फ़ाबेटिकली, ठीक है, ए बी सी डी ई इसी ऑर्डर से वो दिए जाते हैं, और उनमें उसका यूजेज दिया जाता है, उसकी प्रोनंसिएशन अदायगी बताई जाती है, उसकी डेफिनेशंस दी जाती हैं, और उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बताई जाती हैं. तो पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन को. अ डिक्शनरी इज़ अ कलेक्शन ऑफ वर्ड्स, मजमूआ होता है अल्फाज का, इन वन और मोर स्पेसिफिक लैंग्वेज, एक या एक से ज़्यादा मखसूस ज़बानों के अल्फाज के मजमूए को की एक किताब को लिस्टेड अल्फ़ाबेटिकली, जिसमें अल्फाज अल्फ़ाबेटिकली जो है ना उसका एक ज़ख़ीरा दिया गया हो, विद यूजेज जिसमें उसका इस्तेमाल बताया गया हो, एंड देन डेफिनेशंस उसकी तारीफ़ें, प्रोनंसिएशन उसकी अदायगी, एंड अदर इंफॉर्मेशन, तो दूसरी मालूमात भी बताई जाती है. अब आप देते हैं कि इसमें क्या क्या उसने दिया हो. व्हाट इज़ अ डिक्शनरी? डिक्शनरी क्या है हम डिस्कस कर चुके हैं. हाउ हैव यू यूज्ड डिक्शनरी बिफोर, ये आपने आंसर करना है कि आपने यूज़ की या नहीं की. हाउ आर वर्ड्स अरेंज्ड इन अ डिक्शनरी, अरेंज किस तरह से होते हैं अल्फ़ाबेटिकली, दिस वन. तो देखते हैं कि किस तरह से, अभी सब क्वेश्चन के आंसर इसमें मिल जाएंगे. देखिए यहाँ पे मैंने टैगिंग कर दी है. अब यहाँ पे ऊपर जो ये जो लफ्ज़ दिया हुआ है बोल्ड एक, तो एक जो वर्ड है इसे हम कहते हैं ये गाइड वर्ड है. ऊपर जो भी लफ्ज़ दिया होता है ये गाइड वर्ड होता है. इसी तरह से यहाँ पे एसिड रॉक दिया हुआ है, पेज नंबर 11 पे 12 पे देखिए, यहाँ पे इधर एसिड रॉक दिया हुआ है और इधर यहाँ पे एक दिया हुआ है. तो ये क्या है, गाइड वर्ड्स हैं कि आपको गाइड करते हैं. और आगे सेकंड देखते हैं एंट्री वर्ड. ये एक नीचे लिखा हुआ है, एक्टिंग, अचीव, अचीवेबल, अचीवमेंट, अचीवमेंट एज, ये जितने भी अल्फाज हैं, एसिड हो गया, समवन हो गया, एसिड ड्रॉप हो गया, ये सारे क्या हैं, एंट्री वर्ड्स हैं, ठीक है, जो हम ढूंढ रहे होते हैं, जिसका मीनिंग ढूंढ रहे होते हैं डिक्शनरी में, ये वो हैं. देन ये वाले अल्फाज यहाँ पे ये मैंने एरो डाला हुआ है, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर है इनका, अल्फ़ाबेटिकली तरतीब. आप देखें एक से वर्ड एक शुरू हो रहा है, तो ए सी और फिर एच के बाद फिर आप देखें एकिंग आ गया, फिर अचीव आ गया, फिर अचीवेबल आ गया. तो इसी तरह से फिर बी की लिस्टिंग है, फिर सी की है. तो ये पूरा एक अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर है उनका. अब देखते हैं कि एक वर्ड यहाँ पे एक लिखा हुआ है, तो जब आप डिक्शनरी में देखेंगे तो उसमें सबसे पहले आपको ये पेरेंसिस में ये देखें, इस बैकस्लैश में यहाँ पे एक दिया हुआ है, ये प्रोनंसिएशन है, क्या है, अदायगी. यहाँ पे वर्ब है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताता है. यहाँ पे वर्ब इसने बताया हुआ है, यहाँ पे ये देखें आपने उससे नाउन बताया हुआ है, ये एडजेक्टिव बताया हुआ. तो ये सारा क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच बताता है. एंड देन EINTR, इंटर मीन इंट्रोडक्शन, मीन्स डेफिनेशंस. तो यहाँ पे ये डेफिनेशन बताता है. पहली डेफिनेशन एक की ये है, टू फील अ डल कंटिन्यूस पेन. सेकंड डेफिनेशन ये दी हुई है, ठीक है. और फिर नाउन के तौर पर अगर आप यूज़ करें, ये तो वर्ब है, नाउन के तौर पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं. गॉट इट. तो ये हमारा गाइड वर्ड, एंट्री वर्ड, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, प्रोनंसिएशन, पार्ट्स ऑफ स्पीच, डेफिनेशन, एंड देन गिवन गाइड वर्ड्स. ये सारे आपने समझने हैं, इसको गौर से समझना है. इसकी एक्टिविटी भी आ गया. अब आगे देखते हैं, कहते हैं गाइड वर्ड्स. देयर आर 2 बोल्ड फेस्ड गाइड वर्ड्स एट द टॉप ऑफ ईच पेज. गाइड वर्ड्स हेल्प यू फाइंड द वर्ड यू वांट टू लुक अप. द गाइड वर्ड ऑन द राइट शोज द लास्ट एंट्री ऑन दैट पेज. ठीक है. अब ये देखें कि यहाँ पे ये आ गया,
یہ ورڈ انٹری کے ہیں، اس کے گائیڈ ورڈ ہیں، ٹھیک ہے جی. جو ہی آپ اس لفظ پیج سٹارٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ ایسٹ راک جو ہے نا، یہ وہ گائیڈ ورڈز ہیں جو پچھلے پیج کے لاسٹ پہ آخری لفظ تھا، یہ وہ دیا گیا ہے. واٹ اٹ. اوکے نیکسٹ آتے ہیں entry words. An entry word is a word that you look up in the dictionary. Entry words are printed in bold and they are listed in alphabetical order. Entry words کیا ہیں؟ بولڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، موٹے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور کیا ہوتا ہے کہ وہ لفظ ہوتے ہیں جن کے ہم میننگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اب اس میں آپ کے لیے ایکٹیویٹی دی ہوئی ہے. ایکٹیویٹی کون کون سی ہے؟ پہلے ہم دیکھتے ہیں ڈی ہے. ڈی کون سی ہے؟ کہتے ہیں آئیڈینٹیفائی دا گائیڈ ورڈس. آپ نے گائیڈ ورڈ آئیڈینٹیفائی کرنے ہیں اینڈ اینٹری ورڈس ان دا سیمپل ڈکشنری پیج. کوئی بھی ڈکشنری پیج ہے، آپ ایک کام یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو لیڈ پینسل کے ساتھ آپ اس پہ ٹیگنگ کریں، ٹھیک ہے، یہ ایکٹیویٹی کریں جس طرح سے ایگزیکٹلی میں نے کی ہے. اوپر ایکسرسائز ای، گیو بوتھ دا گیون ورڈز گائیڈ ورڈز آن دا فالوئنگ پیجز آف یور ڈکشنری. اب آپ اپنی ڈکشنری اوپن کریں گے، پیج نمبر 15 اوپن کریں گے، اس میں گائیڈ ورڈز آپ یہاں پہ لکھیں گے، ٹھیک ہے. پھر 37 اوپن کریں گے، اس کے گائیڈ ورڈز یہاں پہ لکھیں گے. پھر 62 اوپن کریں گے تو اسی طرح سے یہاں پہ لکھیں گے ان کے. یہ آپ نے پوری ایکسرسائز کرنی ہے. اینڈ دین ایف، فائنڈ دا میننگ آف دی فالوئنگ ورڈز ان دا ڈکشنری. یہ آپ کو ڈکشنری کا استعمال کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے. تو یہ ایکٹیویٹی پیورلی اسٹوڈنٹس کے لیے ہے. تو آپ نے یہاں سے پرائم ورڈ سے یوز کرنا ہے، تو ہر لفظ کا میننگ لکھنا ہے، چاہے آپ انگلش میں لکھیں یا اردو میں لکھیں. اردو میں لکھیں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن آپ انگلش میں بھی لکھ سکتے ہیں. سب الفاظ کے آپ نے معنی لکھنے ہیں صرف اور صرف ڈکشنری سے دے کے. دین نیکسٹ ایکٹیویٹی جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کون سی ہے، گرامر کے پورشن میں. گرامر پورشن میں کیا ہے ہمارے پاس؟ سب سے پہلے ہے لنکنگ وربز. لنکنگ وربز کیا ہیں اب دیکھتے ہیں. لنکنگ وربز ڈو ناٹ ایکسپریس ایکشن. ایکشن ایکسپریس نہیں کرتے، ٹھیک ہے. جس طرح سے ایٹنگ ہے، تو ایٹنگ مینس کہ آپ پریکٹیکلی کھاتے ہو، ایکشن شو کرتے ہو، تو وہ لنکنگ ورب نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو لنکنگ ورب جو ہے وہ ایسے وربز ہوتے ہیں جو ایکشن شو نہیں کرتے بٹ کنیکٹ دا سبجیکٹ اینڈ ورب. سبجیکٹ اور ورب کو آپس میں جوڑتے ہیں ٹو گیو مور انفارمیشن، کہ وہ زیادہ معلومات دے سکیں. A verb such as form of be or seen that joins the subject of a verb of a sentence to a complement is called linking verb. ایک verb کیا ہے؟ such as be اور seen، ٹھیک ہے، that joins the subject of a sentence. subject کو join کرتا ہے کس کے ساتھ؟ complement کے ساتھ، ٹھیک ہے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ subject کیا ہے، complement کیا ہے اور action verb کیا ہے. اب دیکھتے ہیں یہاں پہ the first one action. subject the one who does an action، جو ایکشن کرتا ہے اس کو سبجیکٹ کرتے ہیں. verb is an action، ٹھیک ہے. complement کیا ہے؟ every morning is a gift. ایک ایگزامپل آپ کو دیتے ہیں ہم، ایک لفظ کی ایگزامپل، ایک سینٹینس کی. in this sentence، تو in this sentence every morning is the subject، ٹھیک ہے. تو کیا سبجیکٹ ہے؟ this one every morning is a subject. got it. یہاں پہ is the linking verb. اب یہ جو is ہے this one، ٹھیک ہے، یہ is جو ہے یہ کیا ہے؟ linking verb ہے. and a gift کیا ہے؟ is a complement پھر کیا ہوا؟ جو ایک میننگ کو کمپلیٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو ایک کمپلیٹ میننگ کا سینس دیتا ہے. that is known as complement، ٹھیک ہے جی. تو اٹ کمپلیٹس دا آئیڈیا. یہ آئیڈیا کو کمپلیٹ کرتا ہے کون؟ کمپلیمنٹ. جب کمپلیمنٹ آپ نہیں ہوگا تو آئیڈیا کمپلیٹ نہیں ہوگا. اب آگے ہم ایگزامپلس دیکھتے ہیں. اب یہ کہتا ہے کہ سائما لکس ہیپی. واٹ اٹ. سائما از اے سبجیکٹ. واٹ اٹ، ٹھیک ہے، یہ سبجیکٹ ہے، یہاں پہ ہم ایس لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے. دس از اے verb، linking verb and that is a complement. یہ کیا ہے؟ complement ہے آپ کا. تو یہ subject ہے اور یہ verb ہے اور یہ آپ کا complement ہو گیا C. got it. اب Simon looks
यहाँ पे करें तो ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा. जब हैप्पी आप लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे साथ तो ये पूरा मीनिंग देगा. सम लिंकिंग वर्ब्स आर, ये एग्जांपल उसने दी है, बी, लुक, ये देख लें, फील, स्मेल, प्रूव, गो, रन, रिजेंबल, अपीयर, सीम एटसेट्रा. अब देखते हैं एक्सरसाइज ए इसकी. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय फिलिंग इन द लिंकिंग वर्ब्स. अब लिंकिंग वर्ब्स हमने यहाँ पे लिखते हैं. द विलेजर्स लिव इन सिंपल हाउसेस, फर्स्ट वन. द सेकंड वन इज अहमद फील्स बेटर नाउ आफ्टर हिज रीसेंट इलनेस. अब आप देखें अहमद उसको कनेक्ट कर रहा है, फील क्या ये वर्ड जो है, ये वर्ब जो है ये कनेक्ट कर रहा है अहमद को, सब्जेक्ट को किसके साथ, कॉम्प्लीमेंट के साथ. व्हाट इट देन इट हेल्प्स. Number 3, it helps the villagers by settling their disputes. Number 4, Yaqub's younger brother loves him. The Panchayat works for the welfare of the villagers. My parents are very happy. Number 7, hopes come true. Sumera feels tired. So this is all about today's part number 2 of exercise unit number 2. What it? तो नेक्स्ट हम प्रपोजिशन से स्टार्ट लेंगे इसका. तो जो आपको एक्सरसाइजेज बेटा बताई हैं वो आपने अपनी बुक पे कर लेनी है. अगर आपको कोई समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी अपना क्वेश्चन रेज करें. थैंक यू सो मच.